Kitahin nyo dahito kakabsat na Bakaw. Kitahin nyo tayo aramidin da dito kakabsat. Linisan da dahito pasilingan da kakabsat. Kaslagbalin nga barbaro branyaw. Sauce. Kitahin nyo na nag-grugate. Tapos nangalan dati pala ni dagadag ka na kakabsat. Yun no. Nagadaw. Nga dagadaga na. Narugit data kakabsat. Ngam malinisan dagbalin ka no nga branyaw. Mamati kayaw. Yun no. Winashi-washi dan. Powerhouse. Sauce. Kinurikor na aming dagdagana kakabsat. Pati di pox na. Nililisan da kakabsat. Yun no. Pusitsit nga pusitsit. Nyati makunayo dito kakabsat. Paki-comment kakabsat no mayat ti pinakalinis na dito nga bako kakabsat. Yun no. Sauce. Nagrugitan George. Gimasen. Tanikan dati sabunan kakabsat. Sada prinash. Minikos dan kakabsat. Tanong may kadagay tikab na. Yun. Gimasen. Balin nga tanga branyo na kulayan da nga tadata. Dagita gas na. Yun no. Winashi-washi dan kakabsat. Winashi-washi da di pox na. Sadan to inikat jay. Ngay i-upload ay plastikan da di tugaw na. Tapno madi mabasa ka no. Tapos winashi-washi da di ulo na. Nikan dati 1,000 city mil nga sabon. Tapos di kambyo na. Nikan dati bula-bula. Bula-bula. Yun no. Naglinis ang George. Tapos di paladpad na. Winashi-washi da ulit. Gimasen. Ate kambyo na. Preno na. Brush-brushan da kakabsat. Dagi di pagbadbad kan na. Jay revolasyon na kan. Nyata preno siguro. Sadan to pinunasan. Punas-punas. Oh, silingain. Mayatain. Sadan to pinturan siguro ato Malpas da nga pinturan ka branyo ni. Nalinisan na yung George. Naglaing-daglinisan na pinturan yun kakabsat. Mabalinan. Bali mga branyo. Intaray da mo time.